प्रिय भाई और भौणी माने आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आज 27तम रविवार दिन आम विशेष भाव परिवार बा विवाहर पवित्रता संबंध रे आम शुणा पाऊ। प्रथम पठन एवं सुसमाचार रे एही परिवार विषय रे आज वर्णना करा जायछि। जे परिवार किए गढ़े, परिवार जड़े पुरुष एवं स्त्री एवं तांकर पुओ झियो मानकु नै परिवार गठित होइथाय। तेबे एही परिवार जेतेबेले ईश्वर गठन कले तेबे से मनुष्य को किए गठन करे? परिवार मनुष्य ही। तेणु आम जदि सृष्टिर प्रारंभ को जीवा तेबे आमे जानी परिबा आदि पुस्तक रे दुईटी विषय दुईटी अध्याय रे एही मनुष्यर सृष्टि संबंध रे लिखा जायछि। गोटी हैला आदि पुस्तक 1 अध्याय 26-27 पद एवं द्वितीय विवरण द्वितीय हैला 2 अध्याय आदि पुस्तक 18 ठार आमे देखिबा। तेबे ईश्वरंकर योजना कौन परिवार पई? ईश्वरंकर योजना कौन परिवार पई? आज आमे जदि देखिबा, आज आमर परिवार एक संकट समय दे गति करुछि। आज आमर परिवार रोगाग्रस्त अछि। आज आम परिवार शांति नाही। आमे समस्त परिवार रो आसीछु। आमे समस्त परिवार विषय जानिछु। आबानकर भाई भौणी विभिन्न संपर्क मध्यरे जे सब घटना घटी जाउछु सेठी आमे जानि पारुछु जे आज परिवार रोगाग्रस्त। एई रोगाग्रस्त केमिति आमे कहि पारिबा जे आजिर परिवार संकट समय दे गति करुछि, विपद समय दे गति करुछि। बा कौन लक्षण? जेतेबेले आमे डाक्तर पाक को जाऊ, डाक्तर सीधा हमको देखी से औषध देई न थांती। से प्रथमे पचारंती, जानिला परे जे सब लक्षण से देखंती तापरे से औषध देई थांती। ठीक सेही परि आज जदि आमर परिवार को आमे देखिबा अनेक लक्षण अछि। प्रथमतः आज अनेक पुओ झियो माने विवाह करिया को चाहंती नाही। आमने कारण अनेक बाप माँ संस्पर्श में आसी से माने बहुत दुखित। से बयस गड़ी गला क्षणी से पुओ झियो विषय चिंता करते। से माने एका रहिया पई चाहंती। होई पारे यार नकारात्मक बा सकारात्मक मनोभाव थाई पारे। सकारात्मक जेतेबेले गोटे परिवार रे अनेक भाई भौणी माने अछंती एवं से भाई भौणी मानकर आर्थिक अवस्था जदि भल नाही तेबे जणे हुए तो सैक्रिफाइस करि पारे विवाह न होई से भाई भौणी को शिक्षा दे ए महत शिक्षा। किंतु नकारात्मक हैला जे आजिकाली केही दायित्व नेवा पई चाहंती नाही। फ्रीडम ना रे आज सब किछि आमे पाई जाउछु। फ्रेंडशिप ना रे सब किछि पाई जाउछु, जा द्वारा जेपरि जौन बा शारीरिक संपर्क जो द्वारा आजिकाली रो पुओ झियो माने विवाह करिया को चाहंती नाही। आ अनेक विषय अछि जेपरि छाड़पत्र आमे देखुछु। छाड़पत्र कौन पाए होउछि? स्वामी स्त्री रो स्वार्थ जोग होउछि। आ केउ माने विक्टिम बा एहार शिकार होंती पुओ झियो माने। आमे जानुछु आजिकाली सिंगल पेरेंट्स अर्थात बापा न थाई बा मां न थाई पुओ झियो होउछन्ती। आ आज कालीर परिस्थिति मध्ये आमे देखुछु दुई जन छात तले रहिले से माने स्वामी स्त्री होंती नाही। आजिकाली सहर गुड़िक आमे देखु जे जने पुओ झियो से माने रहंती एकत्र किंतु विवाह करंती नाही। तेणु पुणी अनेक समय विवाह बा परिवार सफलता नाही। कारण जो मानकर विवाह पूर्वरु जे शारीरिक संपर्क थाए से मानक जीवन रे मध्य परिवार सफल होई ना थाए। कारण विवाह परे से माने अनेक समय रे गोटे कंपैरेटिव बा तुलनात्मक मनोभाव आसे। एहीपरि आज कंट्रासेप्शन बा छाड़पत्र हो बा गर्भपात हो एई सब आमने करूछु कारण मनुष्यर स्वार्थ पाई। किंतु ईश्वरंकर योजना कौन परिवार पाई? आमे जदि पढ़िबा ईश्वरंकर योजना प्रथमतः सहभागिता काहेकि विवाह होती इवेन एपरिक वृद्ध बयस कारण से माने परस्पर द कंपेनियनशिप वा सहभागिता जहाँकि आम से माने जेतेबेले विवाह होती प्रतिज्ञा करती जे तुमर सुखरे दुखरे
ରୋଗରେ ସଂକଟ ସମୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବି। ଉପଦେଶକ ଗ୍ରନ୍ଥ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 9-11 ଯଦି ପଢିବା, ଜଣକ ଅପେକ୍ଷା 2 ଜଣ ଭଲ, କାରଣ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଉଠେଇବ। ଏଇଟା ହେଲା ସହଭାଗିତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଲା ପରିବାର ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ ପଢିବା, ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବିବାହ ପରେ ସେମାନେ ଏପରିକି ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇ ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ଯେପରି ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ ମାଥ୍ୟୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ପଢୁ। କେମିତି ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ? 2 ଜଣ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ରୁଚି, ଇଚ୍ଛା ଏସବୁ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଅଛି, କୋଉଠି ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇପାରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ନ ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ନ ପାଇଲେ କେହି ହେଲେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଏଇଠି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ? କେବଳ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଆଉ କୋଉଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି? ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ନିଜର ଯାତନା, ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପରିବାରର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ପରିବାର ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ତଥାପି ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ଯୌନ ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ହଉଛି କେବଳ ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୌନ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦ ସେକ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ଫର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ପ୍ରମୋଟ ଲାଇଫ୍। ଯେକୌଣସି ଭାବେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ହଉଛି, ଏହା ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସତା, ଏକତା, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଦିନେ ଜଣେ ପୁଅ ଆସି କହିଲା, ଫାଦର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ହେର୍, ଦ ଓନ୍ଲି ହେର୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାପିଏଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ହେର୍। ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ହେବି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ତୁମେ କହିଥିଲ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲ? କେମିତି ତୁମର ବିବାହ ଜୀବନ ଚାଲିଛି? ଫାଦର, ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ବୃଥା, ଏ ସବୁ ମାୟା। ମୁଁ କହିଲି, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମାୟା? ମୋ ଝିଅ ପୁଅ କ'ଣ ମାୟା? ତୁମର ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ ମାୟା? ତୁମର ନାମ ମାୟା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ମାୟା ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାୟା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ବିବାହ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଯେପରି ଯାଜକ ହେବା ବା ସେବା ଭଗ୍ନୀ ହେବା ଆହ୍ୱାନ, ସେହିପରି ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିପରି ଏକତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କେହି ତାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରୁ। ଏଇ ମାଥ୍ୟୁ 19:6 ଅଧ୍ୟାୟ ଏସବୁ କୋଟିଂ ଆମେ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରୁଛି? ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ କରୁଛି? ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ, ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଭିନ୍ନ କରୁଛି, ଟଙ୍କା ଆମର ଇନକମ୍ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ କରୁଛି, ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛୁ, ଆଉ ଏହା ଏକ ମାୟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ବିବାହର ପରିବାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିବାର ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିବା। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହର ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେବେ
किए आम को यही प्रकार विपदरू संकटरू रोगाग्रस्तरू आम को रक्षा कर आसतु से आम दुई नुह विवाह रे परिवार केवल स्वामी स्त्री नुह आपण मध्य से दुई मध्य प्रभु अछंती प्रभु आम परिवार रो भित्तिभूमि हुंतु प्रभु आमानकर एई नूतन परिवार देकी जेतेबेले विवाह पर जाउचु से आमर नाविक हुंतु से आमान को रास्ता देखांतु जेपरि प्रभुंक ऊपर आस्था रखी आमानकर परिवार आग को बढ़ियो साधु फ्रांस आमर पुण्य पिता कहंती जहा तीनोटी विषय केमिति परिवार खुशी हेबो तीनोटी अति स्वल्प अति छोट विषय से कहंती तुमे कौन सुखी परिवार गठन करिया चाहूच तेबे ए तीनोटी विषय को सबु बेले कहिबो आई थैंक यू मु धन्यवाद दउछि डोंट टेक फॉर ग्रांटेड थैंक यू सबु बेले धन्यवाद कृतज्ञता सहित रहइबो आ गोटे कथा हला जेतेले भूल हे जीवो जेतेले कि आई एम सॉरी मु दुखित आ सेटा द्वारा सब किछि समाधान हे पारे तृतीय हला मे आई करि पारिबा कि एई प्रकार अनुमति भित्तिक केतोटी विषय आम को करबा दरकार आसंतु ए तीनोटी विषय आम प्रभु को धन्यवाद देबा आम परिवार पाई एवं जेपरि आगकू आमर परिवार प्रभुंकर आशीर्वाद रे परिचालित हो सेति आम प्रार्थना करिया प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।